Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u novu kafu sa. Današnji moderator je Craig Mason, koji je vjeran Sarajevskom festivalu već 18 godina. Gost današnje kafe sa je Franco, redatelj koji je već osvojio srce Sarajeva, a još ćemo vidjeti šta će se dogoditi sa njegovim novim projektom. Dobrodošli i uživajte u jednoj kafi sa. We're on the air. Hello, ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo, dobrodošli na kafu sa. Veliko mi je zadovoljstvo da s nama danas imam Michela Franka i njegovu producenticu Erindira Nunes. And a very big welcome to all of our listeners and viewers on BHRT. Publici ovdje i na BHRT-u. Michel has been a long-time friend je već dugo of the prijatelj Sarajevo Film Festival. Sarajevo Film Festivala. He's shown many of his films here. Prikazao mnoge svoje filmove ovdje, bio je član žirija. So we'd just like to extend a very big. I received the heart. Se želimo zahvaliti, dobio sam i Exactly, he srce. received the heart of Sarajevo, I think in 2020. Sarajeva, 20. čini mi se. So Michel's films have played here and they've resonated with audiences prikazivani ovdje, rezonirali su sa publikom ovdje i zaista smo sretni što imamo i producenticu njegovu danas ovdje, pa ćemo malo više ući u film koji je sinoć prikazan, koji su neki od vas imali priliku vidjeti, film Snovi, koji je prikazan u Skenderiji sinoć. And it's a wonderful film, so we'll dig a little bit into that and we'll find out a little bit more about the process of making this film. Čuti nešto više o procesu stvaranja tog filma. Dakle, Michel i Erindira, dobrodošli u Sarajevo. Look, I'm going to maybe start with Erindira because this is her first time to the Sarajevo Film Festival. And I'm always curious I uvijek me zanimaju impresije ljudi koji dolaze na ovaj festival prvi put. Dakle, dobrodošli na festival. I dat ću vam mikrofon za trenutak. Recite nam malo više o vašim prvim impresijama. Tek ste jučer došli, znam da je to malo preveliko pitanje, ali kakve su inicijalne impresije, utisci? I pretpostavljam da vam je Michel već rekao mnogo o Sarajevo Film Festivalu. Hvala. Zdravo svima. Jučer smo imali dva prikazivanja, bila su veoma različita. I oba su me dotakla. Jedan je bio od režisera koji smo mi producirali film sa studijom Plan B i tu su bili sve tinejdžeri, bilo je interesantno prikazati film tinejdžerskoj publici, to nisam nikad uradila i bilo je jako lijepo vidjeti njihove reakcije, iskrenost. The Q&A was the best Q&A I've ever had. Pitanja su bila najbolja ikad. A onda smo prezentirali Snove i nikad nisam vidjela toliko veliku publiku. I rekla sam Michelu, nadam se da će ovoliko ljudi doći u Meksiku da pogledaju naše filmove. Nisam čisto mogla naći riječi, malo sam se uplašila tolike publike, ali zaista je lijepo s druge strane, pogledat ću još grad, ali za sad me zaista pogađa koliko je multikulturalan grad i koliko su svi ljubazni. Eto. So Michel, Michel, delve into da uđemo malo u film Snovi. I hope some of you had an opportunity to see this film. Da neki od vas imali priliku vidjeti ovaj film Jessica Chastain. Sa divnom Jessicom Chastain. You have now done a few films with her. Vi ste već nekoliko filmova snimili sa njom, je li to drugi ili treći film? Drugi, prvi je bio Memory, prije 3 godine sniman u New Yorku. Now,
You obviously collaborated with her on Memory, and you indicated that you'd started already talking or pitching a little bit the idea for the film Dreams while you were filming Memory. So maybe just tell us a bit about what was your initial pitch to Jessica and what was it that you think got her interested? Prvi moment prodavali taj film, kako ste je zainteresirali? Pa nije to bila reklama, više jedna normalna konverzacija tokom pauze za ručak. Ja sam joj pričao o snovima. Nisam još napisao scenarij, ali imao sam dosta ideja već. To je bio scenarij za muškarca i mlađu ženu. Ja sam rekao, želio bih raditi s tobom opet. Imam tu ideju, možemo prebaciti tu ulogu i na žensko. Ona je prvo htjela da nastavi saradnju, tako da je to bilo prosto za sve nas da nastavimo. Glavni problem je bio, naravno, sviđala joj se ideja, ali sviđala joj se ta ideja koliko su to različiti karakteri između ta dva filma, Memory i Snovi. Jer problem kad stalno radite sa istim glumcem jeste da radite istu ulogu, a ovo je isti film, ali ovo je bilo drugačije, pa to nije bio problem. Ona je također hrabra glumica i nije imala problema da prikaže jedan takav mračan karakter i te sve stvari, da to utjelovi. Mi smo dobar par u tom pogledu. Ona je u tom dijelu svoje karijere gdje je voljna da se malo i kocka sa ulogama i zabavljali smo se zajedno. Ona je poznata za svoje uloge gdje je glumila snažne žene koje vode, ali njen karakter u ovom filmu je manipulativan. Kao što spomenuli, ima tu jedna mračna strana karaktera. Da li Jessica traži te izazovnije uloge, iako je to pozicionira i na način koji nije baš pozitivan. Ne znam, pretpostavljam da ono što ona traži, kao i većina dobrih glumaca, jeste dobra uloga, da ih se ne vidi samo kao filmsku zvijezdu, već kao ozbiljnog glumca, glumicu. Znam da voli filmove, što je meni pomoglo da se zaljubim u nju kao glumicu. To je film Drvo života. Ona je govorila da su Memory taj filmovi koje zaista voli, i to je bilo prije što smo počeli snimati film Snove. Ne znam, glumci ponekad budu vezani za određeni tip uloga jer režiseri i producenti ih vide tako, pa onda ne vidimo glumca, vidimo samo ono što većinom rade, što snimaju, što je lako, ali ne bi trebali biti tako lijeni. Ono što je interesantno sa našom saradnjom koja je u toku i nadam se sa onim što će doći, jeste da ona zna da ću ja izazivati i ona će izazivati mene. Što se tiče produkcijske strane, koji proces prolazite sa Michelom kada vidite tu ideju u ranim fazama, ideju za film, koja je vaša uključenost u sve to, da li pokušavate da to pogledate samo sa produkcijske strane, da gledate će to biti jednostavno snimiti ili teško, koji su glumci, naravno ako imate Jessica Chastain ili nekoga, tako to može pomoći sa finansiranjem filma. Možete li nam reći koja je vaša uključenost, kako ide ta saradnja sa Michelom? Kad Michel piše scenarij, ne možete ga uznemiravati prije 1 sat posle podne, jer on počne pisati negdje u 4 ujutro, 5 ujutro. I onda mislim da sam ja druga osoba koja pročita scenarij. Prva je tvoja sestra Viktorija. Ja sam ponekad druga, nadam se da sam, voljela bih smatrati da sam specijalna.
But yes, we discuss everything. We discuss the main location. We discuss the actors. When we would like to do it. When he wrote Dreams, it was initially for Texas. And then I started searching for the ballet place, the locations. He went scouting, and we started realizing Texas was just too complicated and it didn't feel natural. And that's when Michel spoke with our other actor, Isaac Hernandez, and he said we should do it in San Francisco because I'm what the film is, which is why I feel they're so good sometimes. Obviously, Jessica Chastain je veliko ime, ali ovaj film također po prvi put prikazuje Isaka Hernandeza koji prvi put glumi. Pa recite nam malo nešto o tom procesu kao producentica. Da li vam to pravi mali problem, znači da radite sa glumcem koji prvi put glumi, da li tu postoje rizici sa producentske strane? Očigledno, on je bio jako dobar, njegova izvedba je bila zaista dobra, a ne znate baš šta ćete dobiti kada radite sa glumcem koji glumi prvi put. Pa možete li nam nešto reći kakav vam je bio pristup tu kod castinga, kod odabira glumaca? Mislim da je to zapravo treća produkcija za njega, ali on dolazi iz svijeta baleta, pa je bilo prirodno za njega da bude dio ove produkcije, ovog filma. Nisam vidjela da je imao ikakvih problema ili komplikacija. He's super helpful because he's also a producer of a show he does in Mexico, and so he understood my mind as well, and he helped us so much throughout the whole shoot. Kako ja razmišljam, pomagao nam je tokom cijelog snimanja, razmišljao o najboljim mjestima, pomagao da obavimo izbor drugih plesača u filmu, bio je zaista uključen u svaki dio kad smo bili u San Francisku. I to zaista cijenite, jer on vam olakšava stvari i dio je svakog detalja i ne morate ništa sakrivati od njega. A ista stvar je i sa Jessicom. Jessica je također producentica, ima produkcijsku kompaniju, izvršna je producentica u filmu jer je zaista i također neko ko jako dobro sarađuje u cijelom procesu. I to zaista olakšava stvari jer ona razumije sve to i ne možete ništa sakriti od nje. Ona će znati ako je kažem nešto, on će reći, kažeš mi ovo da ne uradim nešto, pa samo mi reci da ne trebam uraditi nešto. Ja sam zaista uživala jer su sve olakšali i zaista su strastveni u svom radu i to zaista pomaže u svakom pogledu. Michel, film Snovi se dodiruje stvari koje su zaista prisutne u vijestima u SAD-u. Prelasci ljudi iz Meksika u Sjedinjene države, uloga ICE-a, deportacije, dakle njihove agencije za strance i imigraciju. Međutim, kada gledate film, to je jedna lična priča o moći. I ja se pitam, čak i ime filma Snovi, htio bih čuti vašu perspektivu o tome zašto taj naslov Snovi, jer očigledno ima mračna strana tog filma. Da, moja glavna namjera nije da to bude samo na nivou ironije. Više je to zaista o snovima koje oba ta lika imaju. Posebno kad govorimo o ulozi Jessica, ona misli da je sposobna uraditi neke stvari koje i ne pokušava. Ona ima dva života. I ne zna koji je stvaran, a koji je san, a on naravno prati svoje snove plesača. Ima tu i snova za Amerikance i Meksikance. Ima taj program
dreameri, dakle, ljudi koji sanjaju za mlade imigrante. Pa i o tome se govori. I sviđa mi se to ime, a mislim da je važno odabrati ime koje će biti privlačno publici, koje će pozivati publiku da pogleda film. Što je bilo drugo pitanje? ICE i ovo ostalo imigracija. Mnogo ljudi me pita kako ste predvidjeli šta će se desiti sa Trumpom. Ma ne, to se dešava već oduvijek. Trump to samo na drugi način prikazuje i aktivnije, ali to se dešava oduvijek. Ja sam kao Meksikanac uvijek bio osjetljiv na to. Meksikanci su uvijek na taj način bili ponižavani od strane Sjedinjenih država. Nikad nisu bili priznati koliko bi trebali za naporan posao koji rade. Govorimo o radnicima u restoranima, u poljima, sofisticiranim ljudima. Kogod. Tako da, to je grozno. Film se radi i o tome, ali opet to je jedna intimna priča ovo dvoje ljudi, a ostalo samo dodaje slojeve filmu. Ne volim kada su filmovi prejednostavni, opisuju samo jednu stvar. Treba biti više od toga u jednom filmu koji traje sat i po, dva, gdje pitate publiku da pogleda taj film. Mora tu biti više stvari. Prije nego što nastavimo, vi ste dali komentar, film se zove Snovi, ali možda bi trebao da se zove Noćne more, pa recite nam iz vaše perspektive šta mislite da je u srži ovog filma. Film jeste Noćna mora. Ali nismo ga mogli nazvati Noćna mora jer bi bilo preočito. Snovi kao naziv daju neku nadu, a onda shvatite da nema baš nade, što mislim da je slučaj danas. Nadam se da će se to promijeniti. Ja sam rekla Noćna mora tu zbog onoga što se dešava i zbog priče. To je svačija noćna mora. Trump je noćna mora. I to je to za mene. I na određen način sam se ismijavala s tim, jer praviti taj film je također bila Noćna mora povremeno za mene. U svakom slučaju, sviđa mi se naziv Snovi, mislim da ima potpuno smisla. I prvi naziv je zapravo bio Snovi nekoličine i onda je bilo dobro na početku da je Michel to promijenio i da se vratio na taj naziv Snovi. Ima jedan lijep aspekt ovog filma i vašeg pristupa snimanju filmova. Posebno kada govorimo o karakteru koji igra Isak, ima jedna neutralnost kod vas kada govorite o ovoj priči. Čini se da pustite publiku da projiciraju svoje predrasude, svoje razmišljanje o tome kako će procijeniti taj karakter. Je li to namjerno? Je li namjerno imate tu neutralnu poziciju da omogućite publici da imaju svoje projekcije? Da? Ne znam je li to neutralno, ali definitivno ne pravim filmove gdje ima dobar lik, loš lik, cijela ta hollywoodska stvar o putovanju heroja i tako dalje. To mi sve izgleda kao nešto za publiku od 10 godina. Ako želite napraviti filmove o ljudskim bićima, oni moraju biti kompleksni, slojeviti. I onda publika, kao kad čitate dobru knjigu, dosta toga morate unijeti svog u tu knjigu i takvi trebaju biti dobri filmovi. Ne bih rekao neutralan, ali rekao bih da mi se sviđaju kontradikcije unutar karaktera i to otežava stvari publici da se to provare. Dosta vaših filmova se dotiču okrutnosti na određeni način,
postoji jedan brutalan aspekt u nekim vašim filmovima, posebno govorimo o New Orderu, dakle novom poretku. I u memoriju, i u tom filmu, ima fokusa s druge strane na nježnost pričanja priče i čini se da je ovaj film snovi malo više povratak gruboj, brutalnoj realnosti s kojom se suočavamo. Je li to bio namjeran izbor? Ili vam je prirodno došlo sa pričom koju ste želeli ispričati s tim filmovima? Došlo je prirodno. I znao sam da pravim film o dinamici moći unutar jednog para između Meksika i Sjedinjenih država. I rezultat nije mogao biti lakši. Moralo je tu biti i grubost, jer dnevna realnost je da je jedan iznad drugog SAD donosi sve odluke i Meksiko, nažalost, političari mogu govoriti drugačije da je Meksiko nezavisno, ali činjenica je, istina je da moramo da se izborimo sa onim što odlučuju u Sjedinjenim državama. U isto vrijeme oni zavise od miliona ljudi koji podržavaju njihovu ekonomiju, od migranata, koji ne rade uvijek legalno i nisu prepoznati, priznati. I mi trebamo jedni druge, ali često tu ima mnogo okrutnosti, grubih stvari na dnevnoj osnovi i bilo bi smiješno, lažno napraviti film. Ja nisam mogao pobjeći od toga. Još jedna tema filma, dio filma je filantropska strana svega toga, liberalna hipokrizija, da to nazovemo tako, je li to nešto što ste, o čemu imate jako mišljenje, taj aspekt je dosta snažan, prikaz te liberalne hipokrizije, te filantropije. To je još jedan aspekt moći. Dakle, mi smo prvo trebali snimati u Teksasu, kao što je rekla producentica, i to je jednostavno, oni su republikanci pa su loši. A Isaac Hernandez, plesač u filmu, glumac, je rekao da je iskrenije ljude nalazio u republikancima, jer oni barem kažu što misle, a u mnogo navrata su liberali, demokrati govorili sami sebi da su nešto što nisu. I kada smo snimali u San Francisku i pravili film u toj filantropskoj, liberalnoj sredini, i onda na kraju u jednoj sceni otac kaže, pa okej, pomagajte ljudima, ali postoje granice i trebaju postojati granice, ali zato je i svijet u tako lošem stanju, jer svi se podsjećamo, okej, moramo imati granice, ne smijemo biti preblizu, ne smijemo biti jednaki. I mislim da sve te oznake, liberali, ljevica, desnica, zapravo maskiraju suprotne stvari. Očigledno, SAD prolazi kroz taj polarizirani period. Kada posmatrate prikazivanje u SAD-u, prikazivanje ovog filma kao producentica, s obzirom na teme koje istražuje ovaj film i činjenicu da priča prikazuje razne mračne strane, ovu hipokriziju, bogate elite, liberalne elite. Da li ste zbog toga malo pazili kod distribucije u SAD-u? No. Ne.
I think we are, Mislim, I'm really happy to be doing movies that sam sretna da shake an pravim audience, that shake filmove the koji public, malo protresu and that, publiku i javnost. They're making us think Oni of nas what's tjeraju going da on and open our eyes to razmišljamo o it. tome što se dešava, da otvorimo oči. We don't make films Ne pravimo filmove. I think it's wrong to make a film Zapravo mislim da je pogrešno praviti film razmišljajući o komercijalnoj strani filma, jer onda više nije iskren. I zato volim kako radi, jer je uvijek iskren i uvijek traži da vi svi razmišljate, da razgovarate, volite, plačete, uznemirite se. I film će naći svoju publiku, uvijek ima načina da se nađe publika. Da, nismo se od početka udružili sa distribucijom, ali naći svoj put, uvijek naći. Više vaših filmova se bave tim idejama compassion, tenderness and cruelty in terms of nježnosti, okrutnosti, suosjećanja. Two sides of the same coin. Čini se kao da je to da su to ti različite stvari istog strane, istog novčića. Da li je to ljudski, da su i nježnost i okrutnost i suosjećanje esencijalni dijelovi onoga što nas čini ljudima, da su praktično neodvojivi. Čini se da ste vi zainteresirani da istražujete te stvari i to zaista cijenim u pričama koje pričate. Ali možete nam reći nešto više o tome? Kako to vidite? Hvala što ste to rekli. Ja mislim da svi pravimo greške. Ko nije napravio neku grešku? Uvijek povrijeđujemo ljude koje volimo u našem životu i to je žalosno. Rijetko to radimo namjerno. To su često najgore greške koje najviše bole i zbog kojih najviše žalimo 10-20 godina kasnije. Da, svi smo u stanju da uradimo oboje. Uvijek sam zainteresiran da to prikažem na ekranu, kako završiti u položaju gdje povrijedite nekoga koga volite. U snovima oni ne misle da će to eskalirati u tom pogledu. Ona uvijek misli da mu pomaže, čak i kad film ide prema zadnjoj trećini. I ona prizna šta je uradila, neću vam kvariti film, ali ona i dalje misli da mu pomaže. U zabludi je tu, ali svi pravimo greške, zato je ovaj svijet takav nered, svi smo u stanju raditi dobre i loše stvari. I najgore je kad radimo pogrešne, loše stvari i povređujemo ljude, a da to i ne želimo. Ući ćemo malo više u tom, ovaj lik Fernanda, on je i osnažen i eksploatiran u isto vrijeme. I to je jedna kontradikcija, čini se, ali je u suštini ljudskog iskustva, dakle, da možete biti osnaženi i eksploatirani u istom trenutku. Kako ste prišli pisanju tog karaktera? Očigledno, bili ste zainteresirani za te ljudske kontradikcije. Vidjelo mi se da u prvih 10 minuta filma se čini da vidimo meksičke imigrante i to je često tragična priča, ljudi riskiraju svoje živote da dođu na drugu stranu, da dođu do osnovnih stvari koje svako ljudsko biće zaslužuje. I onda čini se da ćete o tome gledati cijeli film, a onda se on pokaže u ovoj bogatoj kući. Vidimo njih u intimnoj vezi i to je podsjetnik da često prosuđujemo bez da znamo išta. Vidite nekoga i prosudite nešto o njemu, a onda vidite da je taj lik sposoban mnogo toga uraditi i da joj kaže ostavi me, ali nije dovoljno jak da ostane, kad ga ona opet nađe, on
ima još soft spot. Jednu slabu tačku na nju i to je dio ljudskosti. Mi znamo da moramo pobjeći od nekih stvari koje su loše za nas, a opet radimo iste greške i Fernando to radi. Ona je tako lijepa i zavodljiva da si ne može ni pomoći. To je dio filma. Yeah, that was definitely going into the film. I actually decided not to read anything. Kada sam prilazio filmu, nisam htio ništa pročitati prije toga i tih prvih 10 minuta it takes you a little while to get the bearing of, okay, what's this film about here? This seems to be not realistic. Pokazuje da nešto nije realno, neko prelazi granicu, ne možete se odrediti prema filmu zašto prelazi granicu, a onda je u krevetu sa ovom, onda je u krevetu sa ovom gospođom. Was that just a stylistic choice to sort of a little bit throw the audience to get them thinking about, you know, what's this izbaci you're playing, you seem to be playing with expectation. Igrate se sa očekivanjima publike. Za mene zabava, kako je ja vidim, kada gledam film, kada čitam knjigu, želim biti iznenađen. I iznenađenje, da mora imati smisla. Ne može to biti samo obično iznenađenje zbog samog iznenađenja, ali se to gradi na interesantan način i to je iskustvo koje ima, mrzim to hollywoodsko, te hollywoodske gluposti i knjige gdje vam govore da publika treba znati sve što se desiti, taj put heroja i tako dalje. U prvih 10 minuta u većini stvari, ako prođete kroz pola filma, znate o čemu se radi, šta će se desiti na kraju, možda malo na drugi način, ali znate kada to ide. To je jedno sigurno iskustvo. Želim da se publika osjeća sigurno, želim da bude zaista u situaciji da se zabavi. Filmovi su tako predvidljivi da je meni lako da napravim nešto drugačije. Ali s druge strane, ako to ne uradim, meni je dosadno i ne želim dosađivati publici. Mislim da je to patronizirajuće što radi Hollywood kad radi tako filmove. I mean, on that, cinema has the ability to both comfort ima priliku i da vas utješi, da se vam se suprotstavi. I dosta vaših filmova je tako suočavajuće, konfrontativno. Čini se da volite da se bavite tim neugodnim istinama. Ili mislite da je vaša umjetnička odgovornost da istražite te neugodne istine koje tjeraju publiku da razmišljaju o svojim internim kontradikcijama, hipokrizijama. Kao umjetnik, mislite da je to važno za vas. Ne znam da li je to moja odgovornost, ali opet to je jedno iskustvo koje ja volim kada gledam film, kada čitam knjigu. To nešto volim. Ne želim da me... Ne želim da me samo hrabre, ne volim da čitam bestsellera koji govori samo o tome kako je život lijep. Pročitam 20 knjiga i onda kažem gdje je konflikt, šta ima u tome za mene. Da, mora se proći kroz kompleksnu, kompliciranu teritoriju u svemu tome i to ne treba biti lako, treba biti komplicirano. I Bergmanovi, Buñuelovi, Fellinijevi filmovi to rade na različite načine. I zato volim da radim film za filmom, nadajući se da neću da se ponavljam i tražim nove načine da zabavim publiku. I kroz proces pravljenja filma neću ja odgovarati na određena pitanja sam sebi, ali ću pokušati da razumijem više o tome šta pričam kada snimam. Da se vratimo na produkcijsku stranu. Koji je bio najveći izazov iza scena kada govorimo o ovom filmu? Šta vas je držalo budnom tokom noći? Kako ćemo ovo uraditi? Što mislite šta je bio najveći izazov da se ovaj film prenese na ekran? That's a hard question. To je teško pitanje. I guess
the hardest thing was that we shot this film during the actor strike, and we couldn't start prep until we got a waiver from the actors union, and we didn't know when to start. We were in San Francisco waiting and waiting for that waiver, and I couldn't have a team start. I couldn't start spending money in case we wouldn't get the waiver, and that kept us prepping with no team, which was great because we did a lot ourselves in this movie in particular, with just a few more people with us, but I think that was the hardest thing, and as an independent film, we did get the waiver, and we were one of the few films shot that summer. I think in San Francisco we were the only production, which was good and bad at the same time. We had an amazing crew because they were available, but it made things complicated, not knowing to zakompliciralo when stvari can we jer start. nismo I znali think that was kad the možemo hardest thing. početi. One of the things I Jedna appreciate od stvari about your koju filmmaking zaista is that you cijenim do have this kod ability to shape vašeg snimanja audiences. filmova, jer zaista imate tu mogućnost da So I'm potresete going to put you malo on the spot and ask you a publiku. Pa very ću vas sada personal pitati question. jedno What lično was the pitanje. last film that you Koji je bio saw zadnji from film another koji ste director vidjeli od drugog režisera that shook you koji vas je tako as an audience protresao member? kao And publiku? have you had other I directors jeste li imali that have druge influenced the way režisere that koji su you can sort of shake audiences out na of vas their... utjecali da vidite da možete tako malo protresti publiku? It's hard to remember what was the last Teško je film. sjetiti se koji je bio Unfortunately, zadnji you don't takav find film, often. nažalost, ne nađete često Of course, it's hard. It's takve easy to filmove. figure out that I Naravno, love Haneke lako je and vidjeti Lars da je von volim Trier, Haneka, Larsa von Trierla, and I kind of miss, Trier'a. there's not many. I don't know who's the new. Nema I don't mnogo know. takvih There's no need for a ljudi. new one, but I don't know. Nema Where's potrebe za Pasolini, novim takvima, who's gdje je challenging audiences Pasolini, like gdje je that? neko ko I don't izaziva know. publiku na Also takav studios and all način. that makes everything harder. Zaista čine sve težim. I like very much the movies by Ja volim Sergej filmove Loznica, who's now Sergeja here at the Loznice, festival and koji friend, ovdje and he's na president of the jury. festivalu, on je član žirija i I prijatelj je. mean, yes, when I see his Da, documentaries kad like vidim njegove Babi Yar, dokumentarce, context, that's shocking, even if it's about something that happened to je nešto 80 years ago. šokantno. But I don't know. Iako su se stvari dešavale prije I saw 80 Sound of godina. Falling. It wasn't shocking, but I liked it a lot. Vidio sam ovaj Shocking, film, I don't know. Zvuk pada, nije bio šokirajući, ali eto. Vaši filmovi su također suzdržani kada govorimo o atmosferi koju kreirate. Često ne koristite muziku, nema mnogo muzike u vašim filmovima. Recite nešto o tom aspektu, je li to svjestan, namjeran izbor po pitanju kako želite da publika osjeti vaše filmove bez pretjeranog korištenja muzike, jer to je veliki dio, s druge strane, muzika filma, posebno kod hollywoodskih filmova. Volim dobro korištenje muzike u filmovima, ali 90% filmova samo patroniziraju publiku i to je lijen način korištenja muzike. Koristi se kao lubrikant za osjećanja, za nešto što nije uspjelo da se prikaže. Stavite malo muzike i to će biti to. Ja se šem sa kinematografom i on mi kaže, ja ga pitam je li radi, a on kaže, uz malo muzike će reći, će to ići. Ali mislim da je to onda odgovor, ok, nije, ne valja. Mislim da scena mora da radi zato što je dobro napisana, dobri su glumci, a ne zato što koristite neke trikove. Što manje trikova, to će film biti bolje. Međutim, uz sve to, ja volim korištenje muzike kada govorimo recimo o Kubricku, o Felliniju, o mnogim režiserima i ja to koristim kada moram, kao recimo otvaranje filma bez Šostakovića ne bi išlo. A Whiter Shade of Pale by
White Shade of Pale, Procol Haruma u filmu Memory je zaista dio filma, ali mislim da filmovi moraju biti o odlukama i da je manje više, da vi morate imati razlog zašto uradite nešto, zašto imate rez u sceni. I u većini slučajeva režiseri su na autopilotu, snimaju, eto da snimaju, malo se uspaniče i onda naprave film bez duše u velikom broju slučajeva. Ja ću otvoriti prostor za pitanja publike, ako imate pitanja za Erendiru ili Michela, dignite ruku i bit će nam drago da vas čujemo. Izvolite. Michael, you went through a lot of breakdowns. You know exactly what prošli means kroz dosta problema, znate šta to sve znači, imigracija, različiti jezik. Very competitive. And to je interesantno, posao je jako konkurentan, posao koji radi. Želim vam pitati, u drugoj zemlji vi počinjete ne od nule uvijek, već počinjete u minusu. Šta vam omogućuje da vjerujete u sebe, da vjerujete svojim idejama, da vjerujete da one trebaju da budu vidljive? Šta vam omogućuje da vjerujete u sebe? Na što se oslanjate? Da nastavite dalje. Hvala na pitanju. Ne vjerujem baš toliko u sebe. Sad imam jedno zdravo samopouzdanje kao režisir, ali sve je to počelo zato što je Tim Roth bio u žiriju kad sam dobio prvu nagradu u Cannesu. I on je dao nagradu i rekao mi je da bi lud za filmom i rekao je idemo raditi zajedno. I prvi put kad sam radio u Los Angelesu, ja sam sarađivao sa Timom Rothom i bio sam zaštićen s njegove strane. Kad imate snažnog glumca, glavnog glumca koji igra tu i pokazuje svima, cijeloj ekipi, da zaista vjeruje u vas, onda vam to daje posebnu situaciju gdje zaista morate isporučiti nešto što valja. To je bilo izazovno i on garantira za vas i moj savjet i glumcima i režiserima, svima koji žele otići u Sjedinjene države. Ja kažem, nemojte ići dok zaista ne budete pozvani ili zaista morate ići. Najbolje stvari ljudi nekad urade u pogrešnim zemljama. S obzirom da sam ja iz Meksika, mi dijelimo tu veliku granicu i realnost sa SAD-om, pa je to jedan prirodni skok za Meksikanca, ali zaista nisam toliko pun sebe. Mislim da je to kraj za režisera kada režiseri misle da znaju šta rade u potpunosti. Da je to onda već manje interesantno. Ima li još pitanja? Zdravo. Na masterclassu ste govorili da stalno pravite filmove, nemate po 5 ideja za narednih 5 filmova istovremeno u glavi. Pa koji će to biti sljedeći film nakon snova? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, rekli ste da je Sarajevo jedan od vaših omiljenih festivala na svijetu ili omiljeni, ako sam dobro shvatila. Govorili ste o tim tenzijama između SAD-a i Meksika. Ovdje ste u gradu koji je morao proći kroz toliko toga i Balkan kao regija također. Imali smo ratove, tenzije, u Srbiji bombardovanje od strane NATO-a. Kad će ovaj svijet biti u manjem haosu? Što je problem s nama? Problem s nama? Velika pitanja, pitanja na koja ne možemo odgovoriti, zato pravimo filmove jer nikad nećemo naći odgovore. Svaka generacija zaslužuje svoje filmove, da nastavi postavljati velika pitanja. Nema odgovora na to pitanje. Znam, upoznat sam sa
ratom i ožiljcima koji su ostali iza rata. Ovdje vidio sam kako se grad toliko promijenio i kako su se ljudi promijenili. Prvi put kad sam došao 2009. bila je to značajno drugačija situacija. Neću ulaziti previše u to, ali ljudi i gradovi su se poboljšali na bolje. Bolje je sada na toliko načina, zacjeljuje se više, ali neću ići u detalje jer opet nisam dovoljno upoznat sa svim, ali osjećaj koji imam svake godine kad dođem ovdje je takav. Meksiko također ima kompleksnu historiju komplicirano je to, daću vam direktnu ideju o tome, barem 200 Meksikanaca gine svaki dan, to je zemlja koja je praktično u ratu, 200 ljudi gine svaki dan, ako vjerujete zvaničnim brojkama. Ja dolazim iz veoma kompliciranog mjesta. To ne znači da razumijem svaku drugu kompleksnu situaciju, ali nisam odrastao i rođen u Disneylandu. Drago mi je da ste pitali dva pitanja, jer... No, but my reply to the other question is very lame. I never talk about what's next. Drugo pitanje tako jedno. Because I don't know exactly. I always think I know what I'm doing, but something else might come out. Šta radim. Just on that, now you've developed a wonderful relationship with Tim Roth. Yeah. And now this is your second film with Jessica. And I imagine that you are probably wanting to continue that collaboration with Jessica. Ta saradnja je jako dobra. So that was my question. Are we ever going to see Jessica and Tim? Da li ćemo vidjeti, znam da imate dobar odnos sa Timom, da li ćemo ih vidjeti zajedno na ekranu? Imam i druge prijatelje glumci, ima tu fantastičnih ljudi s kojima želim raditi, ali morate napraviti dobar scenarij. Ne mogu forsirati stvari. Sa Timom je bilo zabavno, smiješno. Tokom godina bi mi rekao, napiši mi film, napiši film za mene, ja bih rekao, volio bi da mogu, ali nisam baš u kontroli, ti filmovi dolaze iz moje unutrašnjosti, ja radim najbolje što mogu, volio bih da Jessica i Tima imam u istom filmu. I pretpostavljam da sa producentske strane biste vi to također želeli vidjeti što se tiče finansiranja filma. Finansiranje filmova danas je prekomplicirano. Even with big names, you know, the market's not as good as it used to be, I guess. But working with Tim and Jessica again, it would be amazing. Raditi sa Timom i Jessicom bi bilo fantastično. I know them more now than I used to, so it's so much easier. And having them on set, it's unbelievable. Imati ih na setu, na snimanju bi bilo fantastično. Yes. I want to work with Peter Sarsgaard again. I'm dying to work again with Charlotte Gainsbourg. Sa Charlotte Gainsbourg when I'm asked who I want to work with, kada pitate s kim želim raditi, pa sa glumcima s kojima sam već glumio, a ne toliko sa nekim drugim. To je dobro kod Michela, on pravi svake godine film. We've also built a team around us. We've also built a family. I mean, we've worked with the same cinematographer for 6 films, 7 films. The actors keep repeating. I mean, there's a scene in Dreams, I don't know if you know, but in the house in Mexico, all of his actors are there. Monica del Carmen, Dario Yazbek. They all came in to say hi and stayed in the scene. And then the production designer, you know, all of our team keeps going with us in every film. Sa nama u svakom filmu. The wanting to work with certain actors, does that sort of influence your writing, or do you really just da li to utječe na vaše pisanje ili počnete sa procesom gdje glumci sort of fill in the pieces later? It happened. I'm now working. I'm not going to say the name because it might not even happen. But a very big actor approached me. Ali mogu reći samo da veliki, jedan poznat glumac mi je prišao
Ja ništa nemam s njim, međutim rekli su mi budi na sastanku i nakon 2 sata mi je palo na pamet da jedna ideja koju imam bi mogla raditi s njim, pa sam mu rekao o tome, to zaista mu se to svidjelo. I pišem to, ali tu ništa nije dogovoreno dok on to ne pročita, on će to uraditi ako scenarij bude jako dobar. Ja ću to uraditi ako scenarij bude dovoljno dobar također, ali ako on to ne bude uradio na kraju, neko drugi bude to preuzeo, ja ću se zahvaliti što mi je dao gorivo za rad. Je li primijetite neke razlike kad radite s nekim glumcem prvi put? Pa u početku mi nije bitno, ali nakon mjeseci napornog rada i razmišljanja o nekoj osobi, onda zaista želim da glumac pristane kad pošaljem scenarij. Često je potrebno samo 2-3 dana da se dobije odgovor, ali da, to je nešto što me čini zaista nervoznim, da čekam odgovor na glumca. Prelazimo kraju kafe sa, jako nam je drago da ste bili tu s nama, Michel, mislim da je ovo sigurno, nije zadnji put da vas idemo u Sarajevo, ne, nećete me se tako lako otarasiti, napravit ću još koji film i vratiti se ovdje, volim ovaj festival i govorim da imate najbolji, da ste sretni što imate najbolji festival na svijetu zbog publike i zato što filmovi na onom ozbiljnom nivou još uvijek jesu razlog zašto postoji ovaj festival. Nema gluposti, to mi se sviđa i naravno da se raditi. Koliko mislite da je kinematografija važna danas? Da su filmovi važni danas? I think cinema is always going to be filmovi the best communication tool. Najbolji alat za komunikaciju. It's the best we have to show what the world is, what the world was, and hopefully what the world will be. And lastly, if you allow me, another film we produced together called 12 Moons is screening. 12 mjeseci koji smo producirali zajedno se također prikazuje, jako je dobar film, moja sestra je režirala taj film, jako je dobar, nemojte ga propustiti. I s tim I think it would be worthwhile also seeing Michel's sister, just to see if you can see some connections, perhaps, or inspiration that she might have taken from Michel's work. Da vidimo da li ima neke sličnosti, inspiracije, a ona koristi mnogo muzike. A vi ste i producent na tom filmu. Pa, morali biste ga onda pogledati. Well, thank you so much, hvala vam everyone, for your time. Na vremenu. Thank you. And we just hope that you all enjoy the rest of the Sarajevo Film Festival and you'll catch as many films. Poštovani gledatelji, uz ovoliko komplimenata na račun i Sarajeva i Bosne i Hercegovine, nadamo se da ste i vi uživali s nama i u ime svih nas zahvaljujemo se ovim prekrasnim gostima koji će po svijetu pronositi poruku o ljepoti naše države. Srdačan pozdrav!